Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. Yeah, boy. Yeah boy, so ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung CapCut AMV Tanjiro edit, Exil Hiboky effects transition sa may CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. And thank you so much nga pala sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. So wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Let's go! Punta na tayo sa may CapCut, then click natin yung new project. Then, click natin yung photos. Yan. Then, mag-add tayo ng 19 photos, guys. And, dapat kailangan, guys, naka-crop na sa 9:16 na lahat yung photos nyo. Yan. Then, add 13. Then, punta tayo sa may dulo. Delete natin yung watermark ni CapCut. Delete. Then, mag-add pa tayo ng 6. Yan. Then, add. Yan guys, 19 na lahat yan. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Then, click natin yung add audio. Extracted. Then, lalagay ko na lang sa description box ko yan guys. Download nyo na lang. Yan. Then, import sound only. Then, click natin yung sound. Match cut. Then, kukunin natin yung beat guys. Para sa photo duration. Yan. Kunin natin sa may mga bago tumaas. Yan, lakihan natin. Kunin lang natin yung beat. Yan, magkakasunod lang yan guys. Para mapadali yung photo duration natin paglagay. Yan. Then check. Then back natin guys. Yan. Then punta tayo sa may unahan. Doon na tayo sa may first photo. Yan, sa may first 5.0 seconds. Yan. Then, sa may second, 0.2 seconds. Then, lakayan natin. Yan, para makita lahat. Yan. Para kitang-kita lahat ng photos, guys. Then, sa may third, click. Yung split natin, delete. Yan. Para mas mapadali. Click, split, delete. Yan. Yan. Then, yan sa dulo guys, kailangan. Yan guys. Sakto lang natin. Tapos, click natin yung sounds. Yan. Then, click natin yung split. Yan. Para sakto yung sa ending. Yan. Click natin, delete natin. Yan. Para sakto-sakto yung ending. Yan. Then, doon na tayo sa may animation guys. Click natin yung first photo. Then, animation. Then, combo. Then, hanapin natin yung sway in. Sway in. Yan. Then, dun sa duration guys. Yan. 5.0 seconds din. Yung check. Then, dun na tayo sa may pangalawa. Lakayan natin. Yan. Animation. Zoom 1 na lahat yan guys. Yung maliliit na duration. Yan. Zoom 1. Yan. Zoom 1 na lahat. Then, yung susunod. Left zoom, tsaka right zoom. Tapos, zoom 1. Tsaka sway in yung ending. Yan. Sway in. Then back natin. Then punta tayo sa may unahan ulit. Yan. Then click natin yung back. Then click natin yung effects. Yan. Mag-add tayo ng effects. Then sa may trending guys. Yan. Trending. Then lalagyan natin ng portrait open. Yan. Check. Then, sakto lang natin siya dun sa may dulo ng first photo. Yan, sa may marking natin. Yan. Then, add effects ulit tayo. Yan, para naman dun sa mga malilit na duration. Then, click natin yung split. Yan. Then, lalagyan natin ng 9 screens. Yan. Then, check.
Then, sakto lang natin siya dun sa may malilit na duration, guys. Yan. Sakto lang natin. Yan. Then, mag-add effects ulit tayo. Then, hanapin natin yung shadow. Yan. Then, yung color. Yan, color. Then, check. Then, sakto lang natin, guys. Doon sa may 9 screen. Yan. Sa may malilit na duration. Sakto lang natin siya. Yan. Then, doon tayo sa may 4, guys. Doon sa 14 tsaka 17. Mag-add tayo ng effects. Click natin add effects. Then, hanapin natin yung frame. Yan. Then, click natin yung LED. Yan. LED. Then, check. Then, sakto lang din natin siya, guys. Yan. Sa may 14 saka 17. 14 to 17 yan, guys. 14, 15, 16, 17. Yan. Yan siya, guys. Then, check natin. Then, click natin yung back. Then, click natin yung sa may transition. Yan. Transition. Click natin. Then, click natin yung black fade. Yan. Sa may basic, black fade. Tapos, apply to all natin. Then, check. Then, yan, guys. Makikita nyo, guys. Yung nalagyan lang, guys, yung 14 to 17. Yan. Yung sa mga malilit na duration, wala. Yan. Yan, guys. Yan yung mga nalagyan lang. 5 transition yan. Then, check natin. Yan, guys. Yan. Then, doon tayo sa may malilit na duration, guys. Sa may marking. Yan. Then, hanapin natin yung overlay. I-add na natin yung PNG natin, guys. Add overlay. Then, sa may photos. Then, lagyan na natin yung PNG natin. Pwede kayong mag-download yan sa may PixArt, guys. Lalagay nyo lang PixArt, tapos search. Tapos, lalagay nyo lang sa may sticker. Then, add. Then, lakayan natin. Yan. Pwede kayong makakuha nyan sa may PixArt lang, guys. Search nyo lang, guys. Tapos, punta lang kayo sa may sticker. Yan. Then, sakto natin siya sa may maliit na duration. Yan. Then, click natin yung overlay natin, guys. Yan, PNG. Then, animation. Yan. Then, combo. Then, lalagyan natin ng zoom 1 din. Yan, zoom 1. Then, check. Then, back natin. Play na natin ngayon, guys. Then, yan yung kinalabasan. Tinanggal ko yung sounds, baka maka-copyright tayo. Then, export na natin. Yan, export. Ganun lang siya kadali, guys. Sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye.